أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال दाल को नरमी से अदा करेंगे। कौल काफ को पुर पढ़ेंगे। इब्राहीम बा हरूफ कलकला है, कलकला करेंगे। इब्राहीम मीम के ऊपर पेश है, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। रब्बि जअल रा को पुर पढ़ेंगे और जी में कलकला है। हादा बलदन आमिना वरज़ुक़ इदगाम का कानून है। वर इस रा को पुर पढ़ेंगे, काफ को पुर पढ़ेंगे और काफ हरूफ कलकला है। मिन अत्थमरात इस रा को पुर पढ़ेंगे। मन आमन इजहार का कानून है, इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन हुम या मिन हुम नून साकिन के बाद हरूफ हा जो इजहार का है। قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم.